Sa nagapanguna nga balita pagbaslanay sang palupok sang duha ka grupo sang kabataan sa esplanade nga sakop sang Madriao kag Haro sa Iloilo City na kuhaan sang video. Pila pa ka menor de edad nga imbolbado sa insidente ginatumod na sang barangay kag kapulisan. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Barangay Desamparados, Haro, Iloilo City. Kim? Dirt, hampang-hampang lang. Suno sa otoridad, ini ang patag sang pila sa mga imbolbado sang nag-viral nga video sa din makita ang pila ka kabataan nga daw nagagyerahanay sang palupok. Makit-an sa sining nga video ang pagbayluhan ay tiro sang palupok sang pila ka pamatanon sa pagtimbang nga pangpang sang Dungon Creek. Talalupang doon, nga nagalikaw-likaw man ang mga ini sa nagalinupad nga sirit halin sa palupok. Daw kasubong, ngayara sa gyera ang mga ini. Ang insidente ang natabo sa esplanade nga sakop sa Barangay Bacau, Mandurriao, kag Barangay Desamparados, Haro sang Disyembre 26, Biyernes ang hapon. Suno kay alias Inday nga naglabay lang sa lugar, nakimot ini sa ginhimo sa mga kabataan. Wala ko naigo pero ang mismo diri sa ginagyan ko, may bata nga daw taranggo oo. Pero nakibot ako, tingakigang ko manan mo nga may maagi, ang mo pagpalupok mo nga nanireview sa daan. Sa pagpangusisa sang punong barangay sang Barangay Desamparados, Haro, 7 ka minor de edad ang involvado sa insidente sa ila barangay. Lunsay ini mga lalaki kag nagaedad 9 tubtob 13 anyos. Ginpatawag na mga ini kay na sa barangay upod sa ila mga ginikanan. Sa pagkadto ko kagabi pagsaway sa ila daw ang pangampang malang platan daw kinasadya sila kabalo ng ila ginaobra makahalit sa aton mga pumuluyok. Sunod naman sa punong barangay sang Barangay Bacau, Mandurriao, may ginkaduan sila nga isa ka menor de edad nga ginasuspetsahan imbolbado sa insidente. Apang wala ini nag-ako. Ang iban ang wala pa natumod. Gina-verify pa ang impormasyon nga may isa nga napilasan. Kinambala naton sila nga kinanglan na nila mag-ako kung sila gidman. Kay para nga mastorya naton sila kag ang ini nga butang hindi na mag-resulta pa sang malala pagid nga hitabo sa ulihi. Suno sa Iloilo City Police Office, thunder sticks kag magical shots ang gingamit sa mga kabataan. Apisar wala ini nadala sa ginadumilian nga firecrackers, dako gyapon ang risgo sa ikayong lawas kag posible magtugas ang sunog. Ginahingos ang ICPO ang mga ginikanan nga bantayan sing maayo ang kabataan, bangod may salabton sila sa layi kung maimbolbar ang kabataan sa kasubong nga insidente. Dapat temprano pa masaway na kag mapauntat ining mga kabataan gatipon-tipon pa lang sila, posible nga mautasan sila sang kabuhi, posible nga madulaan sila sang anuman or parte sang kalawasan, kamot. Dirt, suno sa punong barangay, sang Barangay Desamparados, Haro, igapay dalom sa counseling kag community service ang mga imbolbado. Liwat sila nga sa pulon sa Enero 6 sa masunod nga tuig. Naghingo naman ang kapulisan sa publiko nga sa baylo mangin prioridad ang mangin prioridad ang pag-post sa kasubong nga video sa social media. Mas maayo nga i-report anay sa ila ang insidente agod malikawan ang pag-ilugpa sang iba niya kabataan sa kasubong nga insidente. Dirt? Madamo gid nga salamat sa detalye, Kim Salinas.